салом алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам умедҷони султонзод. шумо ҳа ё неро тамошо доред. агар рафту рӯзе ду ҳамсояи шумо аз барои як шишаи тиреза ки фарзанди якеаш шикастааст ҷангу ҷанҷол кунанд ва шумо ҳамчун ҳамсояи сеюм чӣ кор бояд кунед? تریزه میره سوز میکنه کار نداره مفتی کایا جانی آدم مثل چه جون آدم میشه هر یک شگه شیشه رو میشکنه تریزه رو میشکنه من شیفره میشکنه طرف هم میشکنه چی خواهی دو نزنم چه جون دارم تخمی دارم اکی برویم روش اکی نسی баробари ворид шудан ба ҷанги ду ҳамсоя аввал кӯшиш кунед ки ҳардуро ором намоед. اکی برویم ورون شین اکی نسیدی аз ҳамсояи гизала эҳтиёт бош. بسته نه بچه بسته даҳшат! ду ҳамсоя бо ҳам ҷанг мекунанд. барномаро дар ютуб тамошо кунед. салом алайкум дӯстони азиз, шумо барномаи ногуфтаҳоро бо орзу исоев тамошо карда истодаед. муаммои сарбастаи ҷанҷоли ду ҳамсоя ки аз барои як шишаи тиреза ҷанг мекунанд, мо ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем. شیشه تریزه خونه رو بچه شکسته рост мега охи шишаро шикаста ҳамин сол замон тиреза یا بچه پول شیشه خونه ин пичаспон тирезаша Хаба мурди барои я шиша. рост мега дари ҳамин ҳамсоягари да мурди охи там барои ҳамин тиреза дар ҷустуҷӯи ҳақиқат ба мо муаммо аст ки ин шишаи тирезаро вастанавид мекунад. аз 10 хеши дур дида як ҳамсояи паҳлӯят наздиктар аст. میتخه تریزه خونه رو شکسته اوکی хай тирезаро шикаста ҳеч кона мекунад حبیه سوز کنو ҳеч кона мекунад ка ҷони одам неста ки ором шавед не бача ҳардуро ба мизи гуфтушунӣ даъват кунед. ором шавед метавонӣ ку маслиҳат када савдогари хубай охи. муҳим ки бизнес пеш равад. бизнес ма ҷанҷол кор надориму иқа материал фурӯшӣ дорем, ҳададани дорем, наличка дорем. вазъиятро мушкил накунед. шеъру шоирӣ ҷо дорад. бубахшед شیشه تریزه رو کی سوز میکنی Вале шиша тиреза соз мекардам. шишаи бишкастаро пайванд кардан мушкил аст. мушкил осон кун, касонро гум макун. ҳаққа ҳамсоягарида дуруст нестаям хеле кор. من میفهمم این چیزا رو من میفهمم یا دیگر فهمی کنی نه؟ тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳон. баҳси ду ҳамсояи ҷанҷолӣ дар барномаи ногуфтаҳо. бисёр лаҳзаи ҳуснангезу ғамангез аст дӯстони азиз. шумо барномаи ногуфтаҳоро бо орзуи исоев тамошо доред. меравем пайи мавзӯи тирезаи шикаста. дӯстони азиз, инак ду ҳамсоя хун мегириянд, ашк мерезанд, ашкҳои хунолуд. барои ором кардани ҳарду тамоми роҳҳоеро ки медонед истифода баред. муҳим ки ҳардуяшон ором шаванд. биё ядигартона бахшед. ҳамун тиреза соз меша. ина ман мекунам ам тиреза соз меша кард. тирезаро ки мечаспонад, ки барқарор мекунад, ин муаммо боқӣ мемонад. барномаи ногуфтаҳоро тамошо доред бо орзу исоев. من باری همون شیشه میگذرم Ха кӯдакай охивар. کودک تربیه دادن кӯдаке мегашт бо қутии худ дар хиёбони лаби баҳри кабуд. ашъори классиконро хонед. як рӯз не як рӯз дар кор мешавад. Ка нигоҳ кун либосома даронда либосома. لباس میدارم бародар, тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият.
نه همین لباس زیباست نشانی آدمیت. دوستان عزیز، در زندگی هر کار شدنش ممکن، لیکن عقل سالم باید همیشه غلبه کند. اکاجان خب بخشش به خدا میبخشه. بیب خونه دا بشینیم یک پوله چوی کنم اکا. در بین همسایه ها خودتان رو زور نگیرید. زوری بیهوده میان میشکند. دوستی را جستجو داریم ما. اینک دو همسایه با هم آشتی میکنند ولی نگفته ها زیادند که شیشه بیشکسته را برقرار میکند نامعلوم باقی میماند. این کار را ما به رامسر حواله میکنیم. دوستت هم خیلی همسایه باشه دیگه دشمن در کار نمیشود. تریزت شکست. شکسته. نه تریزش بشکن. هم اعتراضات هم میشکنه فهمیدی؟ ما در چی خیالمو بیزنسمن در چی خیال. موی سر میخریم اکا. خدا یک یارو سر میزنه شیشه میشکنه در چشمی یک هزاری چک چشمی آدم کور میشود. رودکی را کور کردیم بس نبود وقتی او را شور کردیم بس نبود. شاعری نکن در این ولایت. بیا اکا برا توی که موش کود خطه کل وقت شوی نیدم اینجا. برا را. اگر محقول نشد مضمون شعرم شما جان کردن گیرید من از اینجا میرم. خونه دا بشینیم یک پوله چوی کنم اکا. بهترین کارشی بهترین. دوستان عزیز، با همسایه های خود دوست و رفیق باشید، چون که از 10 خش دور یک همسایه نزدیک خوب است گفتند بزرگان. شما حیانه را تماشا کردید. با شما بودم امیدجان سلطانزاد. تا دیدار آینده. خیر.